Mag-a day in my life usa ta karon nga kabuntagon. Sa dihang dapita na motol dai ko og mga sagbot diha sa likod sa amuang balay. Kay agi ni bagyong basyang saba kaini akong duol sa akong kwarto kay magsigsangan sangya sa amuang sin ang kaning rubber nga among gitanom, so naka-decide ko nga pagkabuntag ako ang hinduan akong gilampasan. Nangahig na lang pud ko diha sa amuang tugkaran sa kilid. Then nakumbati dayon yung inahan din ha dapita kay ga inlo na kay lagi daw basyang. Kahit kumpayot anang maabot ng mga dahon diha. Dinanawag daay ko diha sa akong pagumangkon kay akong pahikitan og alambre ning kaning cyclone diri nga gikural sa kilid sa balay kay kaning di pa ta ka-afford og pabuhat og kural, so higtan-higtan lang usa kay para dili siya mo laylay. Din nagpadayon ko og pamutol gihapon anang mga ning sibil nga mga rubber anang dapita kay para mahinlo na gid siya og mahayag na gyud ta, arang-arang man gyud ning hayag ta kay di ta dugukon og lamok. Din ikaduha ay mga hangin nga makasulod. Din gisugo na lang pud nako akong anak nga lalaki din nga ipahakot tong mga bukong dito sa punuan sa lubi dito sa akong sunuganan kay aron mausan ako og sunog. Din sa dihang dapita gisugo nako ibot-ibot sagbot na diha ang akong laki. Din ang kuya pod nga akong pag-umangkon moy akong gipahikot dito sa alambre kay para ma-close na siya, dili na siya maglaylay. So naghinay-hinay na po na kong panilihig dihang dapita kay aron mahinlo na. So by the way, sayo pa rin sa buntag ni kay pagmata na ko nga na lagi kadaghan ang dahon sana nangatagak gumika ni bagyong basyang, so naka-decide ko nga hinluan gid siya kay murag pila ka adlaw na sa diring dapita nga wala gid pud ako nakahigan kay og ako rang saligan ako mga batos diring dapita nga tubangan na ginasiligan pero og ganing palibot sa balay og dili suguon di gid pud sila manilihig. Fast forward tan abot na dai ko diri do sa among halayan, so gikahig na gid ako hinlo-hinlo na gid siya gamay, binta na lang gid lang taon kay murag nahayag-hayag na. So kuskus gid dai manatig silig dai karon mahuman na. So mura to for today's video guys. Gi-share lang nako ang akong nabuhat karon nga buntag. Daghang salamat. Thank you for watching. God bless everyone.